जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम करचु मैगी चाउमिन। तो चलतु आम वीडियो स्टार्ट करवा। देखिए रूपा ए बसी दी मैगी को गरम पानी पकई देती आको सीझाई छाड़ी से पूरा सीझी नरम हो गोटे जगह छाणी ने। तो तापाई परिवा नहीं गोटे आलू कोबी फाड़े फाड़े नुह चेउड़ाए आ गोटे नहीं गाजर 3टा पियाज किछटा कंचा लंका। तो ये आमर पूरा हो जाए मैगी काढ़ी भल भाव पूरा भल से धोई ने जमी से चिपकु चिपकु न हो ठंडा पानी भल से धोईदे से चिपकु हम। तो छणा तेल थोड़ी रूपा तापर परिवा भल भाव रूपा टिक टिक करके पतला पतला कर बड़ा बढ़िया से काटी ने। ता मसला को सी अलग करदे खाली मैगी की बसी तादेह आप देखते। तो परिवा रूपा काटी दे बढ़िया से छोट छोट पतला पतला करके फास्ट काटे गाजर काटिदेवे काटी ने आलू। तो भाई के आलू खाई बहुत पसंद करे से आलू पकई कर मत जमा आलू पकाएनि मैगी पी। तो भाई की भाई पसंद से पकई जाते आलू। तो आप टेस्ट अनुसार आप जहाँ खाଇବା पसंद परिवा से परिवा पकई पारे जमीक गाजर आउ बीट आमर कोबी सब शिमला मिर्च ये सब जिन पड़े। तो जमी बैगन बिलाती पकईदे बिलाती या पकईबा आप बिलाती पकड़ा हुए नहीं घरे जो बनाते बिलाती पकाते सॉक्स बदल सॉक्स खाया पसंद कर टमाटर पकईबे। तो भाई की सॉक्स खाया भल लगे तो आम टमाटर गोटा पड़े आम तो सॉक्स गोल ही खाऊ पछरे चिली बढ़ेला बेले आम सॉक्स जमा पकाउना टमाटर ही पकई था। तो इपी भी से आम इपी मैगी से टाइप ही कर। तो सी जमा सॉक्स खाई भल पाए माँ भी सॉक्स खाई जमा भल पाए। तो से आम सॉक्स कौन खाइबार पड़े तो आम पचे खाई। तो ये मुझे भल भाव पूरा देखिए बढ़िया से काटी नहीं रूपा गाजर और कोबी की आलू को भल भाव टिक टिक पीस कर काटी दौरान भल भाव टिक टिक कर काटला बढ़िया से रूपा भल धोई ने से परिवा सहित मिक्स करने ना आलू धीरे जो थाए कटिंगटा धला धला अंश से बालिया बालिया टाइप लगी थाए। तो से धोई ऊपर फास्ट धोई पुणी काटिकी पुणी आउे धोईकी परिवा सागर मिसा हम। देखो तो रूपा बढ़िया से आलू काटी नहीं टिक 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 पीस कर पतला पतला जमी आम गाजर कटा से टाइप पीस कर सहित से सीझीज। तो परिवा तो हल्का सीझा कथा कि जेहतु आलू पड़ती भल से न सीझे से आलूर टेस्टा आगिणिया ही रही है। तो टेस्ट के बहुत सारा मसला पकड़े भी टेस्ट भल आसना था। से आम परिवाटा सीझेदेवा जमी से आगिणिया टेस्ट न टेस्टा भल रहा। तो देखिए आलू को धोईक रूपा पकई देते आम पियाज को भल भाव रूपा टिक टिक कर काटी ने पियाज भल चोपा छड़े फास्ट पानी में पकईदेव जमीक आखि न पड़ो। फास्ट पियाज को काटिकी चोपा छड़े पानी पकई दूसरे आप 200 पियाज भी काटे तो आखि आप जमा भी पड़ोनी। तो ये टेक्निकटा निश्चय अपना करेंगे जब आप पियाज काटुँच। तो कत रूपा बढ़िया भाव धोई धाई पियाज को पकई देते पानी। तो ये आणिकी भल टिक टिक कर काटी दौरान। तो आम पियाज काटी देते टमाटर काटिदेवे कंचा लंका को भल भाव टिक टिक कर काटिदेवे। देखते आमर कड़े धोई आनी बसई तेल पकई रिफाइन ऑयल। तो रिफाइन ऑयल को भल भाव गरम हाँपाई किस समय छाड़देवा। आम पकईवा कंचा लंका आउ जीरा ब्राउन हवा जाए जीराटा फुटी तो लंका जमी हल्का हल्का ब्राउन कलर हो भल भाव आम पूरा पिठा हरिकार पटर करवा जमी से पूरा बढ़िया बढ़िया भाव ब्राउन हो पियाज और टमाटर काटी रखिदे आड करदे। तो वर्षा पागे ये सब जिन खाई बहुत भल लगे राति तो ये हिं करके खाई शोपड़ आज। तो देखिए रूपा बढ़िया भाव ब्राउन हो आए तो भल भाव ब्राउन होगला आड करदे पियाज। पियाज काटी रखिए पियाज और टमाटर बढ़िया भाव पूरा मिक्स करना जमी तो बारीक बारीक हो भी हल्का हल्का ब्राउन हवा चाहिए आम पकई रखा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଆସିଛି ପିଆଜ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା କରି ରଖିଥିଲେ ମ୍ୟାଗିର ମସଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ ଅଏଲ୍ରେ ପଇଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ପସନ୍ଦ ପକାଇବେ ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ପକାଇବେନି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ୍ ଚିଲି ଆଦ୍ରା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ହାଲକା ମୁଁ ପକାଇଛି ଆମର ସାଧା କରି ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତ କରି ପାଉଡ଼ର ଆମର ଟିକେ ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ପରିବା ପକାଉଛେ ଯେଉଁଟାକି ପରିବାର ସ୍ମେଲ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆମ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା ଆମର କୋବି ଆଉ ଗାଜର ଚକଟି ରଖିକି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଚଲାଇବା। ତ ଏମିତି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲା ଲାଗିବନି, ମସଲା ନ ଲାଗିଲେ ବି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପରିବାଟା ସିଝେଇବ। ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଦେବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଯେମିତି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ବାମ୍ଫ ଦେଲେ ସେ ସିଝିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ତାପରେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା, ଯେମିତି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା, ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପରିବା ପାଖାପାଖି ସିଝିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝିନି, କାରଣ ସିଝିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେଇଯାଉନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସିଝିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେବା, ଯେମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ବି ଲାଗିକି ରହିବନି ପରିବା। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ମିଶାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପରିବା ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚାଉମିନ୍ ଆମର ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗିକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିକିନି ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକିନି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା ଯେମିତି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକାଇବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ମ୍ୟାଗିକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସ ପସନ୍ଦ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସୋୟା ସକ୍ସ ଆଉ ଚିଲି ସକ୍ସ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇକି ଯେହେତୁ ଜମା ବି ସକ୍ସ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ସକ୍ସରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇଛେ ଖଟାସ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ୟା ଦେହରେ କରି ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇଥିଲେ କିଛି ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ୍। ତ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ୍ ଘରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆମେ ଘରେ ତ ଏମିତି ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ୍ ବନେଇଥାଉ, ମ୍ୟାଗିକି ଚାଉମିନ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଖାଇଥାଉ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ। ତ ବାହାର ଜିନିଷ ତ ଚାଉମିନ୍ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସାରା ଅଏଲ୍, କେତେ ସାରା ମସଲା, ସେଇଟା ସବୁରେ ମାନେ ଖାଇ ହୁଏନି, ଦେହ ବୁଲାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଉଛୁ। ତ ଭାଇ ତାର ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଉଥିଲା, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ, ଆମ ସେରା ସେ ଲାଗିଲା ଏଠି। ରୂପାର ମୋର ତ ସସ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ତ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଚିଲି ସକ୍ସ ଆମେ ଆଜି ପକାଇଦେବୁ, ଗୋଳେଇକି ଖାଇବୁ। ତ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ବସିଗଲାଣି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ତ ଚାଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମା ଭାଇ ମାଲୋ ପୁଅ ଆଇଲା ଗୁଆ ଘିଅ।
মা নাবুন তো কেন নে କିସ ବୋପା ଗୋରା ଦେଖାଉଛି କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ବୋଧେ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ଏତିକି ବା ଚାମଚଟା ମାଉ ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ମତେ ଚୁଟି ଖୋଲିଦେଲା ତାର କଷାଇଲାଣି କଦଳୀ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି କରି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।